Morning no. Last day. Actually 31 gid. Pero kay holiday man be. Pa na lang ko sang gamit ko pero sa 31. It's my last day with you. Morning. Wow, ano ba siya? Last day mo. Oo. Memories? Yeah, di agaga pa tayo. Actually sa Monday pa last day ko, kay holiday be. Ma-pick up lang ko sa mga gamit pero sa Lunes. Good morning, Ibon. Good morning, Ian. I-cancel ko resignation ko yan. Damo pa kalimuso. Okay ah. Pa problema, babe. Good. Good. Dali pa ma-plaster sa mga helmet and all. Ani, damo pa ko tala puso na. Ari pa ko di hasta December guro. Mga gamit pick up ko na lang siguro sa Lunes or next week. Alright. So, wala ko kalag-out gabi yan, bisyo gid. So, this would be my last nga pag-plug in. Yada. Vlogger na ko sa vlogger. Wala pa nagwa. The password is dear123 exclamation. Okay. Naghang pa? It's A 0 1 2 0 0 1 1 6 2. Password is dear 1 2 3 exclamation. That's it. Last login. There.